समस्त को जय श्रीराम हर हर महादेव। कल थी गणेश पूजा से लगी देखुन आमर इन सारा ट्रस्ट हाईस्कल के क्या चली डेकोरेशन मुझे देखा देखुन एटा पिला लगी डेकोरेशन करवार लगी। तो मुई आसुन भीतर के देखे बोले तो मुझे जाऊे भीतर के देखुन तापर मुझे भीतर के गली देखली चली डेकोरेशन तापर मुझे चली चली गली जाऊे यहाँ लाइब्रेरी आड़े क्या चली बोले कि तो मुझे पहुँची गली लाइब्रेरी से देखा के मिलला पिला लगी जी बोर्ड बनावार जी चित्र पित्र काटिक देखाबार এটা গোটে চিত্র কাটিকি দেখালা মতো তারপরে মতো এটা বি অবিনাশ কুমার আমার মেট্রিক ক্লাস পিলাটি জুহার কলা তারপরে মতো আয়রন করন গলা দেখুন এটা গোটে সম্বলপুর ডিজাইন করছু বলিকি তো দেখলি মু ডিজাইন কেনতা কাଣା আছে তারপরে ফের মুই চালিকি পলাই আলি অডিটোরিয়াম কে সেনে পিলা মানে লাগি পারিলে বোতল লগাবার লাগি। তারপরে মুই আগে বড়ি গলি সেনে স্বরূপ পাত্র চৌধুরী বাকি মানে লাগিলে বিভিন্ন প্রকার জিনিস লগাবার লাগি। তারপরে স্বরূপ পাত্র মতো নমস্কারটে কলে तापर मुझे बारी आली से संकेत बाकी पिला माने भी लगी स्वागत मैंने समस्ते अलग डिजाइन तापर मुझे पलै आली ऑफिस सामने जेन अच्छे फोटो चित्र जो लोकेशन स्मृति शिल्पी जेन लिखाई तो देखली जे फोटो फुटा लगाऊन काली इटा इनागोरेट हवा सबुदिन गणेश पूजा दिन इनागोरेट हेसी नुआ नुआटा पूरा मेनली मत देखिए हसी पगला तापर से आम सुमंत बसते बोले हाइट